Welcome everyone. Today I have attended a meeting held at Saudangi Pikirai High School regarding the admission in Jawaharlal नवोदय विद्यालय. पढ़ाई के लिए खाना पीना हॉस्टल एडमिशन फ़ी कुछ नहीं लगेगा. एजुकेशन बहुत बढ़िया है. इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक जवाहर नवोदय विद्यालय आपको मिलेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु. तमिलनाडु में अभी तक कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय ओपन नहीं हुआ है और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं और या यूटी हैं इंडिया में वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेगा. और बहुत ही प्राइड की बात है, अभी जस्ट 20 दिन पहले ये जो हमारा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक तो जवाहर नवोदय विद्यालय ऑलरेडी है, एक और सेंक्शन हो गया है. यानी ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है बंगाल में जहाँ पे दो जवाहर नवोदय विद्यालय होंगे. हाँ सर, जा सकते हैं, बस यूडाइस बोर्ड इसका रिकॉग्नाइज होना चाहिए इसको. सर ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ना बंगाल बोर्ड? ये सीबीएसई बोर्ड है. विजिट करके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी फी नहीं. मीन्स फॉर्म फिलिंग से लेके क्लास 6 में एडमिशन से लेके क्लास 12 तक 1 रुपया भी फी नहीं है किसी स्टूडेंट का. कहाँ पर है? नगराकट्टा में, बिल्कुल हाईवे पे है स्कूल. सर अदर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले सकता है क्या? नहीं, बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए. जलपाईगुड़ी का है तो जलपाईगुड़ी का ही बच्चा होना चाहिए. हाँ, एक कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट जलपाईगुड़ी का है डोमिसाइल, जैसे यहाँ पे है सिलीगुड़ी, शायद आधा जलपाईगुड़ी में है और आधा दार्जिलिंग में है, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो किसी स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में पढ़ रहा है और जलपाईगुड़ी से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो एलिजिबल है. टेस्ट जो होता है कौन लैंग्वेज में होता है? टेस्ट जो होगा, टेस्ट में बताया 5 लैंग्वेजेस आप कोई भी चूज कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, नेपाली और उर्दू. इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में टेस्ट दे सकता है. तो आपका वही क्वेश्चन पेपर आएगा. জেরক্স এবং নাম্বার 3 হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেটের জেরক্স. অনলি এই তিনটে পেপারসই ফর্ম ফিলআপের সময় লাগবে. অনলাইন ফর্ম ফিলআপ যদি করে তাহলে অনলাইন ফর্ম ফিলআপ করার পরে একটা অ্যাকনলেজমেন্ট বেরোবে. অ্যাকনলেজমেন্টটা কালেকশন প্রিন্ট আউট বের করে রাখবে. কারণ অনলাইনে ফর্মটা যদি বাই চান্স অ্যাডমিট কার্ড না আসে সেক্ষেত্রে জানার জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের সময় অ্যাপ্লিকেশন আইডি বা অ্যাকনলেজমেন্টটাকে প্রিন্ট আউট করে রাখবে. সাহুডাঙ্গি হাই স্কুল আমরা প্রত্যেককে রিকোয়েস্ট করবো যে ছেলেমেয়েরা যতটা সম্ভব পরীক্ষা দিই. আমরা সিলেকশনের জায়গায় যাব না, ছেলেমেয়েরা সবাই পরীক্ষা দিই. আলটিমেটলি পরীক্ষা দিলে কিছুটা প্রিপারেশনও তো হবে, চান্স পাক আর না পাক, কীভাবে ওই মাসে ফিল আপ করতে হয়, কীভাবে এগুলো অ্যাডমিট কার্ড আসে, তারা একটু এনার্জেটিক হবে. সুতরাং হয়তো আপনারা ভাবছেন যে যারা বেস্ট স্টুডেন্ট তাদেরকেই পরীক্ষায় বসাবো. আমার মনে হয়, আমার রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে যে বেস্ট স্টুডেন্ট বাছার দায়িত্ব আমরা না নিয়ে আমরা চেষ্টা করি যে সমস্ত স্টুডেন্টগুলোই বসুন. This is the form which is to be filled up for taking admission in Jawahar Navodaya Vidyalaya. ছাত্রদের এই মেসেজটা আমাদের শিক্ষকদের থেকে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, যে আমাদের বড় হয়ে ওঠার বা আমাদের যে কেরিয়ার গড়ার মূল যুদ্ধ বা হাতিয়ার সেটা পড়াশোনা করেই আমরা একটা ভালো কেরিয়ার করতে পারি বা সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি. আর এই পড়াশোনার যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের সুযোগ আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন সময় থেকে, বিভিন্ন বছর থেকে বিভিন্নভাবে কিন্তু দিয়ে আসছে. সুবিধা হবে
যদি এখান থেকে কোনো এরকমই এই কোনো গ্রামীণ এলাকা বা সমতল এলাকার বাবা মায়ের কোনো সন্তান যদি সুযোগ পায় তার ছেলেদেরকে পড়াশোনা করাবো, এটা মানে একটা ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ আপনাদের জন্য, আমাদের জন্য, সবার জন্য, যে একটা ছাত্র বড় হওয়ার একটা সুযোগ পাচ্ছে। আপনারা সবাই চলে আসুন। सर का क्या सेंसस ड्यूटी आया हुआ है क्या सर?